least nga while hour run. Puno na 6 minutes. 10 minutes mo. At least nga 1 hour. Welcome to Bohol. We're going to see the tarsier. You know who's the tarsier? Is him. You're the tarsier. Is him. He is the tarsier. Nag-walk kami instead of using the golf cart. What's the point? What's the point if It's mag-golf 10 cart? minutes. You even Just walk 10 minutes. at the yellow trail Like, for how many? 2 1 hours. hours. 1 hours. Tama. 1 hours. Yeah, a lot. Kasi nawala-wala ata kami. Natatoy kami manan apo nga subsublin ka pamikitan na ita tarsier ka di na minsan ka dami la kilipols ka tatakami man buhol na kad ano namin nga po Diyos ko Lord. Kami la abra dyan na minsan na po ko dami mati Bisayas nga Dakam la kili di kalman. Di kalman kalman? yan na minsan Ay, wang gayam na. nga balbalagoy niya balbalog. Da kami man toy. Boholan. Another day ito biyag ti may sa Amerikano nga bima nang sutan nagawid latan. Nga nauman ti biyag na di American. Umadi biyag na American. Nagawid at Nagawid kami takadwa dyan sa awa ko. in the Philippines. Wrong way tan samot. Wrong way man. Tatared na ni. May miman kita matigidi karkarupa ni ing tarsier nga nagkyukyut. Puro rupang. May namikad ko na puta